अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर रियाज़ है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। पिछले 15 साल से मैं गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मेनोपॉज़ या माहवारी का बंद हो जाना कब होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एहतियात है जो कि हम अपनी लाइफस्टाइल में लाएं तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन्स की एक ख़ास मिक़दार होती है जिसकी वजह से हर महीने माहवारी आती है। टाइम के साथ साथ जूं उम्र बढ़ती है उस हार्मोन की मिक़दार कम होती जाती है। जूं हार्मोन्स की मिक़दार कम होती जाती है माहवारी आहिस्ता आहिस्ता इर्रेगुलर होकर बंद हो जाती है। ये करीब 45 से 50 साल की उम्र में होता है, प्लस माइनस 5 साल, यानी 50 से 51 साल इसकी एवरेज एज है। और अगर ये 40 साल से पहले हो जाए तो फिर हम इसको प्री मैच्योर मेनोपॉज़ कहते हैं। हमारी अंडेदानियों में अंडों की एक ख़ास मिक़दार होती है और उससे एक ख़ास हार्मोन बनता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन को हम अगर फेमिनिन हार्मोन कहें, यानी कि औरतों की नस्वानियत का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एस्ट्रोजन। जूं अंडों की मिक़दार वक्त के साथ साथ जूं उम्र बढ़ती है कम होती जाती है, इस हार्मोन की मिक़दार भी कम होती जाती है। एस्ट्रोजन ना सिर्फ माहवारी आने के लिए ज़रूरी होता है बल्कि ये हमारे जिस्म में बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स के लिए भी ज़रूरी होता है जो कि जिस्म के और हिस्सों के ऊपर असर करती हैं। इसलिए जूं ही माहवारी बंद होती है, एस्ट्रोजन की मिक़दार कम होने के साथ साथ वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी ख़त्म हो जाता है जिससे जिस्म में और तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो क्या सिम्टम्स होती हैं? सबसे पहले तो माहवारी का बंद होना खुद एक साइन है कि माहवारी ख़त्म हो गई है, यानी मेनोपॉज़ आ गया हुआ है। इससे करीब पहले औरतों के अंदर मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। किसी को माहवारी नहीं आती, डिले होती है, किसी को ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको 6 महीने या 1 साल तक माहवारी नहीं आती तो आप समझेंगे आप मेनोपॉज़ में एंटर हो चुके हैं। दूसरा सिम्टम जो कि बहुत ख़ास सिम्टम है वो है वेज़ोमोटर सिम्टम्स या नाइट स्वेट्स, यानी कभी बैठे बैठे गर्मी लग जाना और पसीनों का आना, घबराहट होना, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना। कभी आप एसी लगवाएं, कभी पंखा लगवाएं, कभी बंद करें, कभी पसीने छूट जाएं। ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हमारे वेज़ोमोटर सिम्टम में चेंजेस के साथ आते हैं, जिसको कि हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट्स कहते हैं। ये अपने अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और औरतों में मूड चेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद का ना आना, ये सब प्रॉब्लम साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन हमारी हड्डियों की कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बोन पेन, मसल पेन, हड्डियों में खिंचाव, जिस्म में दर्दें, ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस एज में आना शुरू हो जाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म जो कि एस्ट्रोजन का है वो है कार्डियो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, यानी ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने कभी यंग लड़कों में तो सुना होगा हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी यंग लड़की के बारे में आपने नहीं सुना कि उसे हार्ट अटैक हुआ हो। वो क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हमारे हार्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है। जो एस्ट्रोजन की मिक़दार कम होती जाती है, हार्ट अटैक और ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ अगर आपने इस दौरानिए में अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं रखा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ओबेसिटी है या और रिस्क फैक्टर हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर, तो फिर ये सब आपको आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सिमिलरली भूल जाने का मर्ज़, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, जैसे कि आपको नाम भूल जाए, जगह भूल जाए, चीज़ें रख के भूल जाएं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अपनी ओल्ड एज लेडीज़ में देखते हैं। इन चीज़ों के साथ कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके भी हैं और कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनको यूज़ करने से हम इन चीज़ों से, इन पेचीदगियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा करें, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज़ वगैरह अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं और सोया प्रोटीन वगैरह, आप उसको यूज़ करें। एक्सरसाइज दूसरा टिप जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ورزش سے نہ صرف آپ فٹ رہتے ہیں، آپ کی ہڈیوں کا پروٹیکشن ہوتا ہے، بلکہ آپ کے ہارٹ پروٹیکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سملرلی آپ اس وقت تک ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایکسرسائز یا ورزش بہت ضروری ہے۔ زیادہ اسٹریسفل ایکسرسائزز کی طرف نہ آ جائیں، سمپل چہل قدمی کرنا، واک کرنا، یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تیسری، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، وہ عادتیں اپنائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں، بہتر ہیں۔ آپ اپنی کوئی اچھی ہابی اپنائیں، وہ کوئی بھی چیز جو آپ کو مصروف رکھے اور آپ جس سے خوش رہیں، ان عادات کو اپنائیں۔ کیمیکل ایکسپوجر کو ایوائڈ کریں۔ آج کل سگریٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، سگریٹ، بہت زیادہ چائے کافی کا استعمال، اس سے پرہیز کریں، اور لائف سٹائل کے اندر ہیلدی ہیبٹس کو لے کر آئیں۔ میڈیٹیشن، یوگا یا پریئرز، جو بھی چیز جو کہ آپ کو مصروف رکھے اور خوش رکھے، ان عادات کی طرف جائیں۔ اپنی اچھی خوراک کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کا دھیان رکھیں۔ چوتھی چیز ہمارے پاس آتی ہیں میڈیسنس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ دوائیاں جو کہ نان ہارمونل ہیں اور جو کہ مارکیٹ میں کہیں پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ انہیں لے سکتے ہیں، جن میں کہ سپلیمنٹس آتے ہیں، وائٹامنز آتے ہیں، بہت سارے ہربل میڈیسنز آتی ہیں یا فائٹو اسٹروجنز ہوتے ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے، ان کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی باڈی پہ کیا اثر ڈالتے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پانچویں چیز ہے ہارمونل میڈیسن، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے HRT، ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی، جس کو کہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر نہیں یوز کرنا چاہیے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ڈفرینٹ فارمولیشنز میں آتی ہیں، جن میں کہ ایسٹروجن، پروجسٹرون یا سمپل ایسٹروجن، اونلی ایسٹروجن دیا جاتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر یوٹرس یعنی بچہ دانی موجود ہے یا نہیں۔ آپ کے بہت بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، میموگرافی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جس کی بیس پہ اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کی ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتی ہیں۔ اس کو لینے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، جس میں کہ پیچز ہیں، کریمز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، اور وہ ان فارمز میں آتی ہیں جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو HRT کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اسپیسیفک سمٹمز ہیں، جیسے کہ آپ کو آسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے، آپ کی بون کا مسئلہ ہے، تو آپ کیلشیم سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری بون میٹابولزم کو امپروو کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں جو کہ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس ہے تو اس کے لیے میڈیسنز ہے۔ سملرلی اگر کوئی یورینری پرابلمس ہے یا ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی ڈفرینٹ میڈیسنز، اسپیسیفک میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے سمٹمز کے لحاظ سے آپ کو ایڈوائز کرتا ہے۔ مینوپاز یا ماہواری کا بند ہونا اس کے بعد زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جو کہ عورت گزارتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ان تبدیلیوں میں سے گزار لیتی ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے تو میرے خیال سے یہ عمر کا وہ حصہ ہے جہاں پر بچپن کی طرح ایک بار پھر انسان سکھی ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں سے آزاد ہو سکتا ہے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ تو پلیز اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور اپنے آپ کو صحت مند بنائیں۔